जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः। मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः। मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरमहेश्वासाः भीम अर्जुनसमायुधि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। जय श्रीमन्नारायण गोविंद।